Vida unyami wahine monto juma. Ghana for me church obi biara baby biara obi biara wono me chia no. E pa se Nyankopon tena nim kira wo adapapa bia wo ye no. Na ensi wiye. Na kan hu se ade bia wo bayi bia no. Ubenya nkofo mbebu abam. Nanso ma abambu no ye nkunanhye. Na koso aye adapapa na wo ye no. Na ebe wie nkunim ama. Yo Ghana for bibe kasafa dientia ama obi bia ho ye ne de no aye die ho saa no adwaman no adoso no enye se adwaman mpo edi na adoso no dientia ama edi na adoso no se efiri aduane na ye die no entina ama obi a ho ye ne de me ho ye me de syndicash ho ye ne de ofalumba ho ye ne de emofra enkwada ahemfu nyina asofo nyina MPfo nyina obi a ho ye ne de ede de wo ho na so ede na doso efiri aduane na ye die ni ntia ginchiremu first no se wudua ba eche ansa na aduaba na ede afifi na ache ansa na aso na ache ansa na abre ansa na okwakote ede abafi aba bedi nti se wudi a eye ejuma wo honam ni kakran na se sei nduaba na aba no yede enhye anase force ene ma ni nyini force ene ye ma ne bre na ya tie di kogu aba no se sei ya wudua ya nche na aba ni a boni spray no eye force spray na wo spray no kan wo se ye tumi eye force ehye aduaba no ama anyini eye force tumi bi a ehye aduaba na ma ye den anyini mreko enso emre se senka nature no eso no enti eye tumi a eye force no ama anyini banche no esusu saa entos ni esusu saa first udua entos e be chance na so udua makwa be chance na so banche menkani eni aduaba bi a woni bia no pe eni de kaka hu nyina no e be chance na eden aso na atu ne bo asa eden abre ansa na wakwakote edi by sisi ade no de omo se ye free bi agreke omo de aduro ahye no aduaba no aba no nti udua abana enche na abana de afifi ne wasan de spray agusu spray no eye tumi a ehye aduaba no ama afifi asan nyini ntem na asan so ntem na asan bre ntem enti adona ye digusu no a ehye aduaba no ama nyini ama aso ntem no ama abre ntem no sa tumi no ewura aduaba nim eka aduaba no ho bi enti senka koko na be di 7 years na so a se 2.5 years 3 years na koko na den aso isa say spray no ene aduaba no ene nuru na ye de efra omode fra aba no duaye no sa enuru no eye tumi a ehye aduaba no emefifi emenyi emeso ntem good banje susu sa ene enuaba bi a wuni bia na mango ni nyina sa udua ye nche na ba entos udua ketekete bonse na aso bebre ubona duro na aso bebre na ye tidi usu aso se no ye de wasudie enti sa na ma we nyina no se wudi kogu u system no a wo body ni mu a eba nipadua ni mu a eno so ebehye nipadua ni mu na aforso no ama aso edie mreko a enya aso ye se ne eforso oduaba na enu se bebre no ema ebre by force no sa so na eba behyew aforso ewo mu ama aso edie mreko a wonso die enti oba no osu akora na ne kondo kote usakwa na no kwando otwe esan se enu na ye de ehye aduaba no se enu na ba ye mu se na ehye aduaba no menyini ye ebe so ntem no eye nketenkete na aso no sa so na ba ye wo body nim enti usakwa na waso die usakwa na ye da waso die efiri enuano ni ntia
nti usu akora bonsa no wasodie nti be hu akora ketekete bi oba pitu bi na papa pani bi na yeden ne mpra na wodi no be hu small boy bi na ne mpra na ya brewa bi esan se aduane papa na esan ka yedi na ebo modern hyehyeye no ye gya no agu nkyɛn ana yedi chemicals aduane no enti sana yɛn ma yare no so na ma kono no so yɛden force nipadua no ama anyini na kwa wusu na anyini wo mu ama waso sɛ woso so ayɛ yɛ tiwudi eno ntina ama dwamambo ayɛ da so na obi edi ne ho no te sɛ obi aho yɛ ne de meme ho yɛ me de woso ho yɛ wo de obi aho yɛ ne de Kofi Adoma ho yɛ ne de Sindika hye yɛ ne de Ofalumba obi bia ho yɛ ne de asɔfo ho yɛ mo da hemfo politicians obi aho yɛ mo de representatives obi aho yɛ ne de ahoda de wo ho na nso aduane na ba bekanya no nti sɛ wusu akora na wasodie sɛne enu no yɛ edua no saa sɛ ba ba yɛ wo nipadua ne mu sɛne ɛyɛ edua no eduro no fo so mango no ma enyini ye efo so no ma eso ye na efo so no ma ebre no saa so na ba ba yɛ wɔ widie ne mu ebe fo so wɔ mu ama wasodie akono no bɛdɔso wɔ mu no wasodie wo wɔ hɔ a honam bɛyɛ sɛ kodi sɛnea ɛhyɛ mango no ma ɛso yɛ na ɛhyɛ pear no ɛhyɛ aburo no ɛhyɛ koko no saa so na ba bɛhyɛ nipadua no na ayɛ enti mumia san ko fatete nuaba no ne yenye de yemma medua na no na wudi aye adwuma kakra wo mu enti se first no wudi 18 dunwotwe na bema ho akono no bedoso wo mu a se wudi 11 ana frase wo mu na wo pekote yedi uye bema so a wo free 16 year kono na wo petwedi isan se ani so no de usaw na so umu no de wanyini sense aduro no ama wanyini wo mu enu ntina mpanyin sai adɔɔso sɛ sembre yi school for edi om bebre no ɛno so ɛka ho bi enu ntia sense sɛne enu no ɛhyɛ duaba no saa so na ba bɛhyɛ ama wabere mo asudie nti ɛyɛ saa na tie nti obi busa sɛ adan ntina sesei ɛman nketwa na nyenyem saa no ka kyerɛ sɛ aduane na yɛdie no osu akora wanyini wɔ ne mu enuane no ama na nyini wɔ ne mu ana sɛ duaba so wonyina wo susu na wo bre so ɛsɛ yɛtidie nti saa na enuane na yɛdi na yɛn awɔ yɛn midie mu nti saa na tie nti enuane no ana sɛ ma yɛdi ho bebre saa no ana di a wodi bebre kora no so ebi wɔ kora no ɔde nhyɛ danim nti ansa enuane no sɛne ɛhyɛ mango no ɛma ɛbre force no ɛhyɛ no ma ne nyiniye ɛhyɛ no ma ɛso yɛ ɛhyɛ no ma ɛbre yɛ no saa so na ɛba bɛhyɛw nti wo sɛ mango ketewa bi kora na ɛda na aso die ento osikiti kora na aso die nti sɛ wudi saa nneɛma no nyina kɔgu mu a de na ɛbɛyɛ wɔ bɔde ne mu no de ɛbɛyɛ wɔ bɔde ne so ɛno so bɛkanya wo ama waso nti wobɛhu akora ketewa kora na waso die ɛyɛ wo wani sese wo so na ne mu no de wanyini sense nuaba no ɛne eduro no ama na nyini wɔ ne mu sɛ ɔkɔna kɔpɛ kɔte bi die waso die ɔkɔpɛ etwe bi die enti enuane na yɛdie no ɛna ɛyɛ yɛn saa no nti sɛ nkabɛyɛ a yɛn kɔnkɔfa tete kookoo na emedua tete aburo tete menkeni pear mango bɔfrɛ ne nyina ne yɛmra medua no na ɛbɛma yɛ ahoɔden na sansan yareyɛ ɛna ne so ɛnkɔhyɛ aduaba no menyini by force the nature natural way ɛna de benyini nti sɛ wudi so a ɛyɛ nkakra na ɛbɛ develop wɔ mu natural way no nti ubenyini ansa na adwaman na sɛ edie ho homo no adɔɔso mu bema ho akɔnɔ na sɛ ba ho akɔnɔ asɔre wɔ mu nti sɛ ɔyɛ papa na sɛ ɔba baa na sɛ ɔba bema efra sɛ edi ne ho a mɛmɛnyɛ wɔn kan hu sɛ aduane na yɛdie no na ɛyɛ ne saa ɛsan sɛ wo papa no wo gya tete kokoo na gu hɔ ɔna kofa abɛɛfo kokoo na wudua
udua ya na aso bebre ubona duro koko ni so akwa na aso bebre no ni age sesia na kwakote no ni age sene ye koko no saa so na udi koko nso ba beyew enti papa maame wo hu sa me menwe woma ada enti na wo so no wo kono nkoto tetidie ni bia beche ansa na nyini bro na da na wankoto saa bo fina da na wankoto saa ene de keka ka hu nyina na mako na da na wankoto tetidie ni bi wokoto abefo se udua empifiri ntem enso ntem bebre enti mako no so akra bo se na so bebre no waso se ye tidie saa so na wudi sa ne makogu widie ni mu a eba ba yaw enti so akra na oyeden wo so waso edie waso die saa hwehwemu we eye me ankasa na maye me hwehwemu obi anya saa hwehwemu we eye me ankasa enti wo pe ho asem bi a san frem na busame eye me ankasa na maye me hwehwemu na mda betuga sa wongidi o wonyini o to fa wo de bra enti we de men kakra bi de besi ase fa mesan ba biem nyankopon tene ni encho bi biara enti sa wo so nya na obomode a wo so ma wunia ne ye duana na ye hwe ni na san ko fa tetire na ba dudua ciao